आहे सदा प्रभु उद्देश्य नूतन गीत गान कर समुदाय पृथ्वी सदा प्रभु उद्देश्य गान कर सदा प्रभु उद्देश्य गान करे ताहांको नामर धन्यवाद कर ताहांको परित्राण दिन को दिन प्रकाश कर अन्य देश मानक मध्य ताहांको गौरव समस्त गोष्ठी मध्य ताहांको आश्चर्य क्रिया प्रकाश कर कारण सदा प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय से समस्त देवता अपेक्षा भययोग्य कारण गोष्ठी वर्गर सकल देवता प्रतिमा मात्र मात्र सदा प्रभु आकाश मंडल सृष्टिकर्ता समस्त को नमस्कार। आसंतु आज ये पवित्र उपासना आरंभ करी आमे माने प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु आमे तुमरी धन्यवाद करूछु तुमरी गौरव करूछु प्रभु तुमरी महिमा करूछु कारण तुम्हें जग समस्त जगतर सृष्टिकर्ता अट केवल से प्रभु तुम्हें मानकर सर्वशक्तिमान सर्वदर्शी सर्वव्यापी आत्मरूपी ईश्वर अट से हे प्रभु आज दिन यही समय आम जे जो स्थान अच्छु प्रभु समस्त प्रति तुम्हें दृष्टिपात करछ से प्रभु आम तुमको धन्यवाद देवछु प्रभु यद्यपि आमने प्रभु विभिन्न स्थान अच्छु आम एकाठी हो पारिनु तथापि आत्मिक भाव रे तुमरी चरण तले आम समस्ते एकाठी होइछु आ तुम आड़े अनेइछु प्रभु जीशु तुमरी पवित्र सेवा उपासना करबा पाई कारण तुम आमको पापर उद्धार करियछ परित्राण देइछ प्रभु तुमर प्रतिबदल रे आमानकर भक्तिर नैवेद्य तुम निकट को आनिछु उत्सर्ग करबा पाई प्रभु ता पूर्वर आमानकर समस्त पाप तुम क्षमा कर दिया प्रभु पवित्र मन दियो सूची अंतकरण दियो जद्वारा कि पवित्र मन रे पवित्र हृदय रे प्रभु आमे तुमरी उपासना करिबो तुमरी सानिध्य उपलब्धि करी प्रभु ये आशीर्वाद कर विशेष कर आज दिन रे आमर जो प्रिय भाई भणी माने ए मोबाइल माध्यम रे कार्यक्रम जे माने देखुछंती सुनुछंती प्रत्येकंक प्रति तुमरी अनुग्रह तुमरी आशीर्वाद वर्तु इस सेवार आरंभ शेष पर्यंत आम समस्त को तुम सुस्थिर मन दियो हे वाक्य रूप ईश्वर तो आम समस्त प्रभु जीशु आज दिन में यही समय प्रभु तुम वाक्य मध्य दे तुम्हें कथा कह एवं समस्त आवश्यकता प्रभु आत्मिक आशीर्वाद दे परिपूर्ण कर ये समस्त प्रार्थना त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मागुअछु आमीन। आम समस्ते बसिक जे जो स्थान अच्छु गोटे गीत गाइबा ता उपासना पुस्तक 113 पृष्ठा उपासना पुस्तक 113 पृष्ठा प्रभु जीशु नाम हर्षेकर गान त्रिभुवने नाई आउ से नाम समान। प्रभु जीशु नाम हर्षेकर गान त्रिभुवने नाई आउ से नाम समान। प्रभु जीशु नाम जीशु अवतीर्ण हेले पापी कारण पापी पाप अंगे बही हेले बलिदान। प्रभु जीशु नाम से ही सिर जगतर पवित्र पावन जग ज्योति दीन बंधु कृपारे महान। प्रभु जीशु नाम प्रेममय स्वयंभू से जीशु सनातन पापी पाई दे प्राण कले मुक्तिदान। प्रभु जीशु नाम
যিশু নাম কেড়ে পবিত্র নির্মল কান্ত আচরণ কিয় সর্য তেজ শক্তি কলে প্রকাশ প্রভু যিশু নাম বল ধন্য 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 সে যিশুଙ୍କ নাম ধর্ম 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 বলি কর সম্বোধন প্রভু যিশু নাম হর্ষে কর গান ত্রিভুবনে নাহি আৰু সে নাম সমান প্রভু যিশু নাম। ଆଜିର ପବିତ୍ର ଉପାସନାରେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରିବା ତା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି ଏହି ସଂସାରର ଭାବ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ହେଁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି ତାହାର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ସେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲୁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଭାବତଃ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଏପରି ଅପରାଧରେ ମୃତ ହେଲେ ହେଁ ଦୟା ସାଗର ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କଲେ ସେଥି ସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା କରି ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହର ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇ ନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, କ୍ରିୟାକର୍ମର ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପଣ କରେ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରଚନା, ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେମାନେ କରିବୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଆଚରଣରେ ସେହି ସବୁ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭାଗ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ବାଇଲ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ଝିଅମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେବେ।
ताम सिर मैते मानव योगी दिया तेतालीम ताम सिर लेते अनोखी दिया ताम सिर मैते मानव योगी दिया तेतालीम ताम सिर लेते अनोखी दिया हरियाणा दास दरिया की गोपियाँ जीवन झरियादा जोगी दिया हरियाणा दास दरिया की गोपियाँ जीवन झरियादा जोगी दिया यीशु मसीह आया सनरते करते जीवन रे कई बोरोया यीशु मसीह आया सनरते करते जीवन रे कई बोरोया सिंगल बैजना हरियाणा दास दरिया की गोपियाँ जीवन झरियादा जोगी दिया हरियाणा दास दरिया की गोपियाँ जीवन झरियादा जोगी दिया यीशु मसीह आया सनरते करते जीवन रे कई बोरोया यीशु मसीह आया सनरते करते जीवन रे कई बोरोया जीवन रे कई बोरोया जीवन रे कई बोरोया जीवन रे कई बोरोया परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम धन्य हो आज पवित्र उपासना आचार्य बेंजामिन सिविल लागी को निवेदन करथिलु आम मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट पवित्र वाक्य ने उपस्थित होबारु तांको मंडली पक्षर स्वागत जनाए तत्सहित श्रद्धेय पालक महाशय आचार्य क्रिकेटारिया को एवं पालक छोटराया को प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम स्वागत जनाए आज पवित्र उपासना मोबाइल गणमाध्यम देखुवा प्रत्येक सभ्य सभ्या विश्वासी विश्वासिनी एवं विभिन्न मंडली उपासना कार्य देखुवा ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी मान प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम स्वागत जनाए यीशु साहेब गत सप्ताह संग्रहित दान मंडली दान 2970 टंका एवं महिला समिति दान 185 टंका आसंता सप्ताह कार्यक्रम सरकार को नियम अनुजाई आसंता 31/7/2020 तारीख शुक्रवार दिन पर्यंत समस्त उपासना केन्द्र रे सभा समिति मीटिंग स्थगित रहिबो तेणुक आमर संबलपुर मुंडा बाप्तिस्ट चर्च रो समस्त कार्यक्रम यथा महिला समिति उद्योग समिति पारिवारिक प्रार्थना स्थगित रहिबो परवर्ती समय सरकार जो नियम लागू करिवे ताहाको संबलपुर मुंडा बाप्तिस्ट चर्च मानि चलिबो किंतु गुरुवार प्रार्थना सभा एवं रविवार उपासना मोबाइल गणमाध्यम देखा पारे गुरुवार 30 तारीख प्रार्थना सभा समय संध्या 7 घंटा वाक्य परिवेषण करेंगे श्रद्धेय पालक महाशय रविवार 2 तारीख रविवार उपासना समय सकाळ 10:30 वाक्य परिवेषण करेंगे आचार्य कुमारमणि साय आम मंडली रे प्रार्थना करा जिवो वृद्ध वृद्धा रोग दुख रे पीड़ित थिबा भाई भौणी मानक पई सम्मिलनी पदस्थ कर्मकर्ता ग्राम्य मंडली
पालक डिकन सुसमाचार प्रचार करता प्रचारक भाई और भौणी मानक देशर शांति देशर शासनकर्ता एवं देशर देखा देइथिबा कोरोना भूताणु संक्रमण सुरक्षा पाई एवं सम्बलपुर मुंडा बाप्तिस्ट चर्चर संपूर्णता पाई प्रार्थना सह साहाय्यर दान एवं सहभागिता करने को जनाए। अनुरोध प्रार्थना आचार्य चित्तरंजन महापात्र प्रार्थना करवा, आचार्य सुनील कुमार तानी प्रार्थना करवा, भाई बलभद्र कड़िया, भाई रामलाल हर, सुरेश बाल्ला, दाऊद बाल्ला, जुहान बाल्ला, डाहरू बाल्ला, फिल्मन हाओ, प्रशांत हाओ, तापस हाओ, आहान हाओ, अलका हाओ, प्रेमा हेम्रम, लाजार हेम्रम, समरा कुजुर, माणिक बाल्ला, सामुएल केरकेटा, डॉक्टर प्रदीप बेहरा, डॉक्टर विभुदत्त दास, मनमोहन बेहरा, सुरंजन महापात्र, ज्ञानंजन महापात्र, जयश्री महापात्र, शांति प्रमाणिक, शांति बार्ला, शांति हर, शांति हेम्रम, नवनीता हेम्रम, मोहिनी हेम्रम, संजीता हेम्रम, प्रेमदिनी सिबिल, पद्मा खड़िया, रुत बाबा, दुती बाल्ला, गुलबदनी मुरई, झुनू सोहरा, शर्मिली रेड्डी, माँ ढोल केरकेटा, माँ बुधनी ऐन, सिस्टर नायक, विजय कुमार सिंह, अमरजीत बाग, फिल्मन पाणी, मानस नंद एवं तांको सहधर्मिणी विनोदिनी नंद कुलुतकानी, फिल्मन पाणी एवं अण ख्रीष्टियान भाई लिली साहू तांको भाई प्रार्थना करिबा। विज्ञापन कोरोना महामारी निजको सुरक्षा पाई सतर्कता नियम परस्पर ठारो 1 मीटर बा 3 फुट 3 इंच शारीरिक दूरता रक्षा करंतु, मुखरे मास्क व्यवहार करंतु, गरम पानी पियंतु, गरम पानी गार्गलिंग करंतु बा कुला करंतु, बारंबार निज हाथ को साबुन एवं सैनिटाइजर सफा करंतु, निज घर भीतर चट्टान को डेटॉल एवं फिनाइल रे सफा करंतु, आवश्यक न पड़िले घर बाहर को जानतु नहीं, खास छिक ज्वर आसिले हेल्पलाइन नंबर 104 सहित जोगाजोग करंतु। एही कोरोना महामारी समय डॉक्टर नर्स पुलिस प्रशासन को सहाय्य करंतु और सहयोग करंतु। घरे रहंतु, सुस्थ रहंतु एवं सुरक्षित रहंतु। मिशन कंपाउंड सुरक्षा एवं कोर्ट केस पाई मनले ठिया होई 2 मिनिट मास प्रार्थना करिवे। आजिर दान, मानव दान, धन्यवाद दान, विश्वासी दान, अनुरोध प्रार्थना और आसंता सप्ताह समस्त कार्यक्रम को प्रभु चरण तले उत्सर्ग करने श्रद्धेय पालक महाशय को निवेदन जनाए। आसंतु आमे समस्त निज निज स्थान रे ठिया हवा एवं मिशन कंपाउंड सुरक्षा एवं कोर्ट केस पाई प्रार्थना रे आगेबा। धन्यवाद। आसंतु आमे प्रार्थना करिबा। आहे आमानकर प्रार्थना श्रवणकारी स्वर्गस्थ पिता प्रभु धन्यवाद दउछु। तुम अदृश्य आत्मरूपी ईश्वर हेले मध्य प्रभु आम पर योग्य मानकर प्रार्थना तुम उत्तर शुणी था एवं तार उत्तर दे था प्रभु। जेति बेले जो परिस्थिति रे जो समय आम तुम निकट में निवेदन करूँ प्रभु आमर प्रार्थना तुम शुणी था एवं तार उत्तर मध्य तुम दे था बोली आम तुमको धन्यवाद देवछु प्रभु। आज मध्य आम समस्ते जे जो स्थान अच्छु प्रभु प्रार्थना करूछु, विशेषकर आम समरपुर मुंडा बाप्टिस्ट चर्च एवं मिशन कुमार निमंते जहाँकि दीर्घ दिन प्रभु ये समस्या लगी रही अच्छी आम तुम निवेदन कर आसुअछु प्रभु। पुनर्बार आज मध्य प्रभु तुम निकट में प्रार्थना करूछु। ये समस्या समाधान कर ईश्वर तुम कौन विषय असाध्य असंभव नुहे प्रभु। तुम्हें समस्त विषय नियंत्रण करता तुम्हें अट प्रभु। तुम प्रभु समस्त भार अर्पण करूछु जहाँकि पर्यंत प्रभु से उपासना गृह संपूर्ण हो पारि नहीं। तुम्हें जान प्रभु तार परिस्थिति तार समस्या क्यों कारणवशत हो पारि नहीं पर्यंत पुणी समस्या जहाँ लगी रही प्रभु। मिशन कंपाउंडर केस पाति लगी रही पाचिल निर्माण हो पार नहीं प्रभु। ये समस्त विषय तुम्हें जानूच प्रभु। स्वर्ग तुम्हें दृष्टिपात करूछ आज कहीं प्रकार हो ये प्रभु। जदि आम पाप अच्छी उद्योग्यता आम जदि दोष अच्छी त्रुटि अच्छी प्रभु आमको तुम्हें क्षमा दियो, अनुताप जीवन दियो प्रभु जीशु। आम निजर दुर्बलता आम बुझीबू जदरे तुम इच्छा बुझी प्रभु आम तुम निवेदन करूँ और यथा समय प्रभु आम प्रार्थना शुणी तार उत्तर देव एवं ये समस्त विषय समाधान कर निश्चित भरोसा एवं विश्वास आमको तुम्हें दियो। कारण तुम वाक्य कहे आम जब मन मध्य पाप को आदरी तुम निकट जिते प्रार्थना कले निवेदन कले मध्य प्रभु आम केबे तुम ठारू प्रभु प्रार्थना उत्तर पाई पारिबु नाही। तोर वाक्य स्पष्ट भाव में कथा कहे हे प्रभु आम प्रार्थना करुछु। आज मंडल नेतृवर्ग भाव में विश्वासिनी भाव में जिते अच्छु प्रभु समस्त हृदय अनुसंधान कर सारी अछ प्रभु। जदि आम मन मध्य
से प्रकार दुष्टता पाप अधर्म लुचि रही प्रभु सब प्रतिकार कर दियो। ये पवित्र ईश्वर तुम पवित्र पुरुष रक्त आमको धौत परिष्कार कर दियो प्रभु जीशु एवं तुम्हारी गौरव तुम्हें रक्षा कर तुम महिमानित हो प्रभु जीशु जहाँकि तुम राज्य धार्मिकता निमंते से अनुष्ठान को तुम्हारी दास मैंने विदेश आसिले मिशनरी मैंने ए स्थान केन्द्र भाव में बाछिले आज से स्थान विवाद मध्य गति करी पुणी तुम्हारी सेवा उपासना करने निमंते प्रभु जो गिरजाघर प्रभु तुम्हारे नाम आरंभ कर प्रभु असंपूर्ण अवस्था बढ़ी रही ये समस्त विषय को रखुच प्रभु जीशु प्रभु तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम संपादन कर तुम गौरव पुणी महिमानित हो दया कर प्रभु शैतान समस्त प्रतिबाधा जीशु नाम प्रतिहत कर प्रभु तुम गौरव तुम रक्षा कर निवेदन करुच तो सहित हे प्रभु प्रार्थना करुचु आज दिन में आम जीवंत वाक्य जहाँ रखी एवं से वाक्य परिवेशन करने भांगापी जो तुम दास मध्य तुम आनी से तो मनुष्य मात्र प्रभु ये मागुचु प्रार्थना करुचु ये पवित्र आत्मा वाक्य रूपी ईश्वर तुम्हें मुख दे आम समस्त तुम्हें कथा कह एवं वाक्य मध्य समस्त आवश्यकता तुम पूर्ण कर जद्वारा कि हे प्रभु आम समस्ते प्रभु आत्मिक जीवन प्रतृप्त हो प्रभु तुम निमंते विश्वास बढ़ू प्रभु जीवन काटू ये अनुग्रह कर आशीर्वाद कर तो सहित प्रभु धन्यवाद देवछु प्रभु आमको तुम्हें व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक जीवन में प्रभु कौन विषय तुम अणा करना प्रभु तथा आम जागतिक जीवन में आध्यात्मिक जीवन में जो समस्त आशीर्वाद कर प्रतिबदल प्रभु जो रुष्ट चित्तर दान कृतज्ञतार दान प्रभु तुम निकट को आनी ये समस्त दान तुम दृष्टि सुग्राह्य हो एवं तुम्हारी राज्य पुणी गौरव निमंते प्रभु ये दान तुम व्यवहार कर प्रार्थना करुच तुम्हें जान प्रभु तुम्हें मनुष्य से दान को परिमाण देखी न था मात्र मनुष्य हृदय अनुसंधान करा तदनुसार जो मैंने रुष्ट चित्तरे खुशी मन उदार चित्तरे प्रभु तुम राज्य धार्मिकता निमंते दान बढ़े प्रभु से समस्त को तुम समर्पण करुच तुम दृष्टि सुग्राह्य हो एवं आशीर्वाद परिपूर्ण कर प्रभु प्रार्थना करुचु प्रभु आम मंडली प्रत्येक विश्वासी मानक तथा मंडली सदस्य मानक केवल आम मंडली नुहे प्रभु आज आम देश में जिते गुड़े ख्रीष्टीय मंडली अच्छी प्रत्येक मंडली विश्वासी मानक तुम्हारी दास मान जो मैंने पालक भाव में प्रभु कार्य करुँच प्रचारक भाव में से समस्त प्रभु आम प्रार्थना करुँ प्रत्येक प्रभु आशीर्वाद कर ये भयंकर परिस्थिति समस्त प्रभु तुम्हें सुस्थिर मन दियो प्रभु धैर्य दियो साहस दियो विश्वास दृढ़ कर प्रभु ये परिस्थिति जबरी कि विचलित न हुआ अधैर्य न पड़ती प्रभु से निमंते प्रार्थना करुँ प्रभु सदा सर्वदा तुम अनैवाई तुम ऊर्ध्वदृष्टि करने प्रभु से प्रकार मन समस्त तुम्हें दियो विशेषकर प्रभु प्रार्थनाशील जीवन काटापी समस्त तुम्हें साहाय्य कर प्रभु से प्रकार मन दियो बोली प्रार्थना करुच प्रभु आम देश निमंते प्रार्थना करुच आम देशर शासनकर्ता माने जो मैंने प्रभु आज ये भयंकर परिस्थिति प्रभु ये कोरोना संक्रमण को आयत्त करने निमंते पारुपर्य चेष्टा चलती प्रभु वैज्ञानिक मैंने लगी पड़ी प्रभु तार टीका औषध बाहर करने ये प्रभु समस्त कार्य प्रभु साहाय्य कर प्रभु आशीर्वाद कर यथा समय जपरी प्रभु रोग नियंत्रण करने टीका कि औषध बाहरी पार प्रभु से निमंते तुम अनुग्रह द्वार खोली दियो तो सहित प्रार्थना करुँ आज जो मैंने संक्रमण अच्छा प्रभु आ समस्त प्रभु बाहिल भाव में आशीर्वाद कर जो मैंने चिकित्सा होती प्रभु से स्वास्थ्यता दियो प्रभु दया कर जो डाक्तर माने नर्स माने पुलिस प्रशासन ये सेवा कार्य लगी अच्छा प्रभु से प्रार्थना करुँ प्रत्येक प्रभु आशीर्वाद कर प्रभु तो सहित प्रार्थना करुँ प्रभु आज आम जो प्रिय भाई भाई मैंने प्रार्थना अनुरोध जनई तुम्हें से ना तुम्हें शुणिच जाच प्रभु जीशु प्रभु तुम्हें से परिस्थिति तुम्हें जाच किए क्यों परिस्थिति भाव में क्यों प्रकार अच्छा प्रभु किए शଯ୍याशायी अच्छा प्रभु प्रार्थना करुँ तुम्हें जान प्रभु तुम शଯ୍यार निकटवर्ती हो तुम्हें स्पर्श कर प्रभु जीशु शଯ୍या को परिवर्तन कर दियो जीशु नाम से तुम शाश्वता दियो बोली आम प्रार्थना करुँ कारण जीशु नाम महान औषध अटे प्रभु से जीशु नाम समस्त को प्रभु शारीरिक जीवन में स्वस्थ देवा संगे संगे आत्मिक जीवन में प्रभु स्वस्थ दे बोली प्रार्थना करुँ प्रभु आज कार्यक्रम जो मन प्रिय भाई भाई मैंने ये प्रोग्राम देखुंट शुणुंट समस्त प्रति तुम्हारी करुणा तुम्हारे आशीर्वाद बरतु अनुग्रह कर प्रभु दया कर प्रभु दया कर प्रभु आम समस्त प्रार्थना शुणी धन्यवाद ये समस्त प्रार्थना जीशु के नाम उत्सर्ग करुछु आमीन। वर्तमान आम ईश्वर वाक्य निकट को जावा आम मध्य सम्मानीय आचार्य बेंजामिन सिविल अच्छा जे कि भालुपल्ली मंडल से पालक
से मध्य अच्छा से आसवे एवं आम निमंते जो वाक्य नहीं आसी अच्छा से परिवेशन करेंगे। समस्त को प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे नमस्कार जनाऊँगी एवं समस्त को स्वागत करुँची आज सेवा कार्यक्रम रे। आसंतु आम्भे माने प्रार्थना करवा। मंगलमय स्वर्गवासी पिता धन्यवाद करुँचु यही दिन निमंते आम मान सुजोग प्रदान करियछ। यूट्यूब माध्यम रे तुम वाक्य शुणा निमंते प्रिय ईश्वर तुम्हें सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता आम मानकर प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करुचु। तुम्हें आम मान प्रति तुम दृष्टि रखिअछ। आम जोटी थिले मध्य प्रभु तुम्हें आम मान प्रति जत्नशील होइअछ। तुम्हें निद्रा जाई ना कि घुमई ना तुम्हें आम मान सर्वदा रक्षक एवं दक्षिण परस्पर छाया ही रही अच्छा। धन्यवाद करुछु मंगलमय प्रभु तुम्हें आश्चर्य प्रभु परमेश्वर अट। तुम प्रतिज्ञा सकल आश्चर्य सब अटे जो मैंने तुमको भय करती तुम ठारे विश्वास करती प्रभु तुम्हें से जत्न नहीं था समस्त परिस्थिति रे तुम्हें से साहाय्य करि था सर्वावस्था रे तुम्हें से मंगल करि था प्रभु तुम धन्यवाद करुछु। तुम प्रेम धन्यवाद करुछु जो तुम पुत्र जीशु की देल आम मान निमंते क्रूसरे मृत्युवरण करने प्रभु धन्यवाद करुछु। धन्यवाद करुचे प्रभु आज वाक्य निमंते जहाँ आम शुणा जाऊँ ता प्रत्येक टोणा आम मैंने बुझीपर हे प्रभु आम मान तुम आत्मा द्वारा कथा कह जपरी आम्भे माने तुम सतोषजनक इच्छा अनुसार आम्भे माने जीवन यापन करवा जगत रे तुम गौरव महिमा प्रकाश कर पापमय जगत रे आम्भे माने तुम गौरव करी एक वास्तव ख्रीष्टीय जीवन आम्भे माने जीवन यापन करिपरिबा। गौरव महिमा तुमरे यीशु के नाम रे प्रार्थना करूअछु आमेन। आसंतु आम्भे माने आजिर ध्यान निमंते एपीसी पुस्तक पढ़िबा प्रभुंकर वाक्य एपीसी 2 अध्याय 1 रु 10 पद पर्यंत एही संसारर भाव अनुसारे पुणी आकाश मंडल राज्यर अधिपति अर्थात जो आत्मा एबे हे अनाज्ञापह संतान मानक ठारे कार्य साधन करुअछि ताहार इच्छा अनुसारे तुम्भे माने मध्य पूर्वरे आचरण करी अपराध और पापरे मृत थिल। सेही अनाज्ञाबह संतान मानक सहित आम्भे माने समस्ते मध्य एक समय रे आम्भ मानक शारीरिक अभिलाष अनुसारे जीवन यापन करी शारीरिक और मानसिक कामना पूर्ण करुथुलु। पुणी अन्य मानक परी शुद्धा स्वभावतः क्रोधर पात्र थिलु मात्र एपरी अपराधरे मृत हेले हैं दयार सागर जे ईश्वर से आम्भ मानकु जो महाप्रेम रे प्रेम कले सेथि सकाशे आम्भ मानकु ख्रीष्टंक सहित सजीव करियछन्ते अनुग्रह रे तुम्भे माने परित्राण पाइअछ। पुणी ताहांक सहित आम्भ मानकु उत्थापित करी ख्रीष्ट जीशुंक ठारे आम्भ मानकु ताहांक सहित स्वर्गरे उपवेशन करयछन्ते जेपरि ख्रीष्ट जीशुंक ठारे से आम्भ मानक प्रति करुणा करी आगामी जुगरे आपना अनुग्रहर अत्यधिक धन प्रकाश करन्ते कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्भे माने परित्राण पाइअछ ताहा तुम्भ मानक निज ठारु होई नाही ताहा ईश्वरंकर दान क्रियाकर्मर नुहे जेपरि केही दर्प न करे कारण आम्भे माने ताहांक रचना जे समस्त सत्कार्य आम्भे माने करिबु बोली ईश्वर पूर्वरु आयोजन करिथिले आचरण रे सेही सबु साधन करिबा निमंते ख्रीष्ट जीशुंक ठारे सृष्ट प्रभु तांकरे पठित वाक्य श्रवण रे समस्त को
आशीर्वाद करंतु एई अंशरू आमे माने देखिबा पापरु परित्राण आमरंकर प्रसंग होउची पापरु परित्राण हेले एही लेखा बा एहार लेखक होउचंती पाउल ईश्वरंकर दास पाउल आ एठी से प्रकाश करुछंती विश्वासी मानंकु स्मरण करे देउछंती जे विश्वासी माने पापरु परित्राण पाई अछंती हेले इ पापटा कोन आमे माने बुझिबा दरकार जो माने बुझिछंती बहुत सुंदर कथा पाउल से मानक निमंते एही वार्ता से लेखु अछंती जेपरि से माने मने रखंतु स्मरण करंतु जे से माने पापरु परित्राण पाई अछंती आ वर्तमान से मानकर स्थिति विषय रे से माने ज्ञात होंतु हेले ई पाप कथाटा को आमे माने टिके ध्यान देबा आमे माने पापटा कोन पापटा होची ईश्वरंक आज्ञा विरुद्ध रे जे कोनोसी कार्य करिबा सेना होची पाप ईश्वर होचंती पवित्र मनुष्य जेतेबेले अपवित्र कार्य करे सेटा पाप हुए आ सेटा ही हेला एदन उद्यान रे ईश्वर पवित्र मनुष्य को मध्य पवित्र रूपे सृष्टि कले आ से मनुष्य को ईश्वर एदन उद्यान रे स्थापना करे एक आज्ञा देथिले कोन से आज्ञा थिला जे से माने एदन उद्यान रो समस्त वृक्षर फल खाइबे किंतु गुटे वृक्ष रो फल खाइबा को से मानकु मना करा जायथिला सेटा थिला सदस्य ज्ञानदायक वृक्ष आदि पुस्तक 3 अध्याय से कथाटा लिखा जाउछि प्रभु ईश्वर से मानकु आज्ञा देथिले न खाइबा निमंते आमे माने टिके पढ़िबा आमे माने सेही अंश को केमिति ईश्वर से मानकु कथा कहिथिले आमे माने टिके बुझु प्रभु केमिति कथा से बा तांको आज्ञा मनुष्य को दियंती आदि पुस्तक 2 पर्व 17 पद लिखाउची मात्र सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिबो नाही जेउ दिन ताहा खाइबो सही दिन नितांत मरिबो या ईश्वर कहिले से माने न खाइबा पई हेले से माने खाइले कि न खाइले बाइबल रे लिखा होची जे से माने खाइतेले 3 अध्याय रो 7 पद को देखिबा बेबाने तहिरे सेमानंक चक्षु प्रसन्न हुवन्ते सेमाने निजर उलंगतार बोध पाई डिमिरी वृक्षर पत्र से घागरा बनैले सेमाने खाइ दे अछन्ते इडे लेखा होची 6 पदरे 5 पदरे ई सब लेखा होची 6 पद लेखा होची एथिरे नारी सेही वृक्ष को सुखाद्यर उत्पादक और नयनर लोभजनक और ज्ञान देवा निमित्त वांछनीय देखि तहिरु फल तोली खाइले पुणी आपना संगस्त स्वामी को दियंते से मध्य खाइले तहिरे सेमानंका चक्षु प्रसन्न होते सेमाने निज उलंगतार बोध पाई डिमिरी वृक्षर पत्र से घागरा बनैले एटा तो पाप है सेमाने पाप कला उतरे सेमानंको लाज लागिला सेमानंको लाज लागिला आउ सेमाने भयभीत हेले एटा होची पाप ईश्वरक विरुद्ध रे पाप कले एटा होची परिणाम ईश्वर संगे संपर्क छिन्न करने को पड़े छिन्न हो जाए सेटा ईश्वर ठारू मनुष्य दूरे जाए ये आदम हवा को आम देखी पारुछु से माने ईश्वर दूरे जाते से पाप कर एकदा से माने केड़े सुंदर थिले से माने एदन उद्यान रे से माने जीव जंतु मानक संगे केड़े सुंदर से माने गोटे प्रकार सहभागिता रे थिले से माने मिलीमिशी थिले कौन सी भय कौन सी प्रकार फीलिंग नथिला सेमानक मध्यरे कौन सी फाट नथिला समस्ते मिलीमिशी रहुथिले किंतु ये पाप केमिति एक भयंकर विषय जहा मनुष्य को ईश्वर ठारू अलग करदेला देखंतु बाइबल कौन लिखा जाउछि ईश्वर जेतेले आसु अछंती कौन होउछि सेठी ई आदिर 3 पर्वर 8 पद
ତହୁ ଦିନାବସାନ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଗମନକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୋବ ଶୁଣି ଆଦମ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନସାନଟା, ଆଉ ବୋଧେ କେହି ନଥିଲେ ସେଠି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ବି ବୋଧେ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ପାପ କଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଭୟଙ୍କର ମଣିଷ, ଫଳରେ ଖାଇଦେବ ଇଏ କିଏ ଜାଣେ। ସୁନସାନ ଥିଲା ମତେ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଡାକ ପକଉଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଡାକ ପକଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନ ପଦରେ ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ଘରକୁ କେହି ଆସିଲେ ଯଦି ସୁନସାନ ଥିବ ସେମାନେ ଡାକ ପକାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଡାକ ପକାଉ, ଏଇ ଘର ଲୋକ କୁଆଡେ ଗଲ, ଆମେ ଡାକ ପକେଇଥାଉ। ସେହିପରି ହେଇଛି। ହେଲେ ଏମାନେ ହେଲେ ଶୁଣିଲେ, ଏମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ପଳାୟନ କଲେ, ସେମାନେ ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲେ। ସେମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ପାପ। ଈଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଦିନ ଖାଇବ ତୁମର ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୃତ ହେଇଗଲା। ଶରୀର ଜୀବିତ ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଆତ୍ମାଟା ମୃତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ବା ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ବା ଚରିତ୍ର ବା ସ୍ୱଭାବ। ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ପାପୀ ଅଟେ, କାରଣ ଆଦି ପିତାମାତା ଆଦମ ହବା ସେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ବଂଶଧର ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଟୁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତୁମେ ମରିବ, ମାନେ ମାନବ ଜାତି ବା ମାନବ ଜାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ରୋମୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ଲେଖାଯାଉଛି, 12 ପଦରେ ବୋଧହୁଏ ଲେଖା ହଉଛି ସେଠି ଯେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଲେଖାଯାଉଛି ସେଠି। ଏହି ପାପ, ଏଇ କଥା ହିଁ ପାଉଲ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାପ ଅପରାଧରେ ମୃତ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ପାପରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ପରିତ୍ରାଣ କହିଲେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ, ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ, ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ, ନିରାପଦ ଜୀବନ। ପରିତ୍ରାଣର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇଟା। ତେବେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପାପ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମହାପରିତ୍ରାଣ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପାପ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମହାପରିତ୍ରାଣ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। 2 ପଦର 8 ପଦରେ ସେ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ପଢିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଏ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। 8 ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ତେବେ ପାପ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଆଉ ପାଉଲ ଏ ଅଂଶରେ କଣ ଲେଖନ୍ତି এই বিষয়ে ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେମାନେ 2 ପର୍ବର 2 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ହିଁ ଅନାଜ୍ଞ ବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି, ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ଯାହା ଈଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ, ଯେଦିନ ଖାଇବ ସେ ଫଳ ସେଦିନ ତୁମେ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ଏଠି ପାଉଲ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାପ ଓ ଅପରାଧରେ ମୃତ ଥିଲ। ମାନେ ତୁମେମାନେ ବଞ୍ଚିଲ କେମିତି?
ଏ କଥାକୁ ଦେଖିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସେଇ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ବା ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା ଅବସ୍ଥା ସେଟା ପାଉଲ ଏଠି ସ୍ମରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲୁ। 2 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲ। ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲ। 2 ପଦରେ ହିଁ ସେ କଥାଟା ଲେଖାଯାଉଛି, ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ଆଉ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି କି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲ। ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲା। 3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେଇ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲୁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସ୍ୱଭାବତଃ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। ମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ଥିଲୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା କିଛି ଆମେ ଜାଣି ନଥିଲୁ। ଆଉ ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ନାହିଁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସେହି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଜଣେ ଲୋକ ମୃତ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 5:12 ଲେଖାଉଛି, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇ ନାହିଁ ଲେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ଏଠି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ। ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ ଥିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ ଅଟେ ଲେଖାଯାଉଛି ରୋମୀ 3:23 ପଦରେ। ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର ଥିଲା? ସେମାନେ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲେ, ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। ଶାରୀରିକ ବୋଲେ ସିଧାସଳ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାପ କରିବା, ଆଉ ମାନସିକ ବୋଲେ ଚିନ୍ତା କରି ଖରାପ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତାର ମଜା ଉଠାଇବା, ମାନେ ନାଜାସ ଫାଇଦା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହିନ୍ଦୀରେ ବା ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ। আর এইটা হচ্ছে মানসিক অভিলাষ, চিন্তা করিবা দ্বারা, খরাপ চিন্তা করিবা দ্বারা ঈশ্বরଙ୍କ বিরুদ্ধে কার্য করিবা। এটা ବି শয়তানର ইচ্ছাରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାହା କରନ୍ତି। ଦେଖୁଛୁ ଦୁନିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର, ଦୁନିଆରେ କେମିତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଆଦମ ହୱାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଫଳ ଖୁଆଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କଲା, ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚଲୁଛି। ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେମାନେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାପରେ ତ ମୃତ, ହଁ ସେ ମୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ। କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପାଉଲ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ସମୟରେ, ବିଶେଷ ମୁଁ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଜ୍ଞାନ କମ ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲା, ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଇକିରି ସେ ରହିଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ ସେ କରୁଥିଲା। ତେବେ କଣ ସବୁ ପାପ କରୁଥିଲା? ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ, କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀର ନିକଟକୁ ପାଉଲ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି
पर्व 9, 10, 11 पद को पढ़ा अबा अधार्मिक माने जे ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे नाही यहा कि तुम्भे माने जानो नाही भ्रांत हुओ नाही बेबिचारी कि प्रतिमा पूजक कि पारदारिक कि स्त्रीवत आचारी कि पुंग मैथुनकारी कि चोर कि धनलोभी कि मतुआल कि निंदक कि परद्रव्य लुंठनकारी एमाने ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे नाही आउ तुम्ह मानक मध्यरु केही केही एही प्रकार थिल किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे ओ आंभ मानक ईश्वरंक आत्मांक द्वारा तुम्भे माने धौत होई अछ पवित्रीकृत होई अछ ओ धार्मिक बोली गणित होई अछ। एठी आमे देखि पारुछु कोरिन्थीर लोक मानक मध्यरु ई प्रकार ई खराब चरित्रर लोक मानकर कार्य से माने करुथिले पौल एटा स्मरण करूछन्ते कारण से विजाति थिले से मानक पाखरे सुसमाचार पहुंची नथिला आजले पौल सेठी पहुंचिले प्रचार कले बा आउ कहा माध्यम रे सेठी सुसमाचार पहुंचिला से माने जहां भी यीशु ख्रीष्ट को पाई अछन्ते जेले हने जानिले से माने जहां जहां थिले वर्तमान से माने नुहन्ते से माने मृत कर्म रे थिले मृत थिले पाप रे मृत थिले किंतु यीशु ख्रीष्ट को पाइला परे से माने वर्तमान सजीव होई अछन्ते से माने सजीव से मानकर आत्मा मृत थिला जो आत्मा एदन उद्यान रे मृत होई गला ईश्वर विरुद्ध रे पाप करी सही आत्मा वर्तमान प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे विश्वास करी सजीव हो जाउछि सेटा तो पाउलटी स्मरण करूछन्ते विश्वासी माननकु तेबे हे विश्वासी बंधु आपण सजीव कि आपणकर आत्मा जीवित कि बा मृत ए पर्यंत मृत अछि प्रभु आपण को पचारुछन्ते तांकर वाक्य आपण को पचारु अछि एठी देखंतु आमे सजीव बोली लिखा हैछि 5 पद रे एफिसी 2 पर्वर 5 पद रे सेथिरे आम्भ माननकु ख्रीष्टंक सहित सजीव करि अछन्ते हालेलुया एटा केडे सुंदर वाक्य लिखा होछि आम्भे माने मृत थिलु वर्तमान प्रभु यीशु ख्रीष्ट रे जीवन प्राप्त होई अछु केडे सुंदर कथा सजीव होई अछि माने कोन आम्भे माने नरक को जीवा नाही आम्भे माने वर्तमान यीशुंक संगरे स्वर्ग को जीवा आम्भे माने ताहांको संगरे रहिबा आम्भे माने कारण हमर आत्मा जीवित होई अछि एटा केमिति जीवित हैला एटा जानिबा दरकार एथि निमंते आम्भे माने किछि काम करि नाहु एथि निमंते आम्भे माने केवल यीशुंकर सुसमाचार आम्भे माने सुनिलु आम्भे माने लेखा होछि आगु आमे जीवा जे यीशुंक द्वारा आम्भे माने जीवित हेलु वर्तमान सजीव होई अछु आम्भे माने आत्मा मृतरु सजीव होई अछु आगो को देखिबा आम्भे माने पहला कथा ख्रीष्टंक सहित सजीव करि अछंती ईश्वर विश्वासी माननकु दुई हला ख्रीष्टंक सहित उत्थापित करि अछंती मृत्युरु उठाई अछंती आमे बंचिलु केमिति बंचिलु मृत्युरा मानकु उठाइले प्रभु यीशु प्रभु मृत्यु ग्रहण कले जीवित हेले उठिले सेही परि आम मानकु मध्य उठाई अछंती माने कोन आमे शरीर रे बंचिछु दिने मरिबा आमे माने ई शारीरिक भाव रे किंतु आमे माने आत्मा रे जीवित होई अछि आमे माने आमे मरिबा नाही जेहेतु आमे प्रभु रे आमे सजीव होई अछु प्रभु मानकु सजीव करि अछंती एटा केवल शरीर ए शरीर माटी रे मिसिबो किंतु मो भितरे जो आत्मा अछंती से सजीव अटंती से जीवित अटंती तेडु मो एठी छिडा है कि खुशी रे आपण मानक मध्य कहि पारुछि पाउल मध्य जणे अधार्मिक थिले माने व्यवस्था हिसाब रे धार्मिक व्यक्ति थिले किंतु ईश्वर को दृष्टि रे से प्रकृत धार्मिक व्यक्ति न थिले व्यवस्था पालन करुथिले किंतु व्यवस्था पालन करबा द्वारा तो जने धार्मिक गणित होई परिबो नाही जे व्यवस्था पालन
करे बोले कहूची जदि गुटे पालन न कला ताले से अभिशप्त बोले लेखा होची गलाती 3 अध्याय रे सुंदर कि सेठी लेखा होची खुशीर कथा 3 नंबर होची जीशुंक सहित विश्वासी मानक स्वर्ग रे उपवेशन करई अछंती 6 पद रे लेखंतु लेखा होची 6 पद एफिसी 2 पर्व 6 पद पुणी ताहांक सहित आम्भ मानक उत्थापित करी ख्रीष्ट जीशुंक ठारे आम्भ मानक ताहांक सहित स्वर्ग रे उपवेशन करई अछंती एडे सुंदर कथाटी लेखा जाउछि यदि आपण परित्राण पाई अछंती एई कथा सुनी आपण नाची उठिबे आपण खुशी हेबे आपण एकदम बिल्कुल फ्री लोक माने हेबे आपण काहे कि लेखा हो सुंदर वाक्य जे ताहांक सहित स्वर्ग रे उपवेशन करे अछंती हैं तो 100 तर हालेलुया कहले मध्य मन भरिबो नाही एति खुशी लागुची ता कोनी किरी हां केही जदि जोडे गुटे बड़ पोस्ट रो अछि ताको पचारा जीव कोन करूछ भाई किंबा महाशय से जदि बड़ पोस्ट अछि से कहिबो से एमिति एमिति बोली से खुशी हेबो कहिबारे से लाज करिबो नाही जने बड़ वैज्ञानिक हेथिबो नोबेल पुरस्कार पाइथिबो से किछि कहिबो नाही निजरु किंतु केही पचारिले से कहिबा को लज्जा बोध करिबो नाही से दिने कहिबो से जहा अटंती से खुशी हेबो से पुरी आम्भे माने स्वर्ग रे उपवेशन करि अचंती माने आम्भ मानकर पदवी स्वर्ग रे रहिछि आम्भ मानकु ताहा दान करा जाय अछि इना होछि परित्राण पाइथिबा विश्वासी मानकर स्थिति बा वर्तमान अवस्था तेबे आपण परित्राण पाई खुशी अटंती कि जीशु ख्रीष्ट आपणको परित्राण दान करि अछंती एहा आपण निश्चित कि यदि निश्चित नुहंती टिके चेक करंतु आपण कारण हमर मुंडा मानक मध्य रे अनेक गड़बड़ सड़बड़ अछि मु देखि पारुछि के तो समसमान भूमि को सफा करने ताहा न कले धर्म कर्म हेबो नाही कहंती के गुरुवार शुक्रवार एमिति मध्य गोटे जगह बाहाघर थिला गुरुवार दिन कैलेंडर देखिक बांधिले क्रिश्चियन विवाह गुरुवार दिन अच्छी तो कैलेंडर से दिन झील विदा ही पारिबो बांधी देलु सब हो गला प्रार्थना अर्थना कलु विदा समय मते आसिला चुपचाप अछंती किछि लोक देखुची से माननकु जे से माने चुपचाप अछंती आर काहे कि झील को विदा करूनो केही उत्तर दउ नाहंती सेटु केमिति केमिति करी कानक आसिला शब्दटे जने आज गुरुवार समय हेई नाही हायरे दैया बोली गुसेन बोलिलो कोडा कोडी कहली व्हाट इज दिस बोली मु कहली एटा कोन सब होउची सब प्रभु हम मान को सृष्टि करी अछंती से 6 दिन सृष्टि कले सब उत्तम से कहिले शेषरे अति उत्तम से कहिले आमर से प्रभु ईश्वर अटंती एमिति अंधविश्वास गुड़िक रही ए अंधविश्वास हेतु आम्भे माने ई परित्राणर ज्ञान एते सुंदर कथा को आम्भे माने भूली जाउछ आम्भे माने कहानी रे जेमति अछि गोटे कुंभीर बास करूथिला गोटे नदी कूल रे हाउ गोटे कोकिसियाली से डुंगुरी फल खाइला आ पानी पीबा को गला आ पानी पीबा को से जेमिति जाउछि इंदे तार 2टा गोड़ आगर से पकईछि कुंभीर ताकू धरी पकाइला देखिला कोकिसियाली जे मु विपद रे पड़िछि सेठू कुंभीर से अविलंब से उपाय पांचिला आ कहिला कुंभीर को अरे हसी देला से गोड़ को न धरी तुमे ए डुंगरी गछर चेर को धरिछ तुम भलिया के ज्ञानी अछि आ कुंभीर कोकिसियाली रो कथा रे से ठकी हे प्रताड़ित होई से ता गोड़ को छाड़ी देला और से चेर को धरिला सेते बेले को कोकिसियाली छू ही गला से सही परी आम्हे माने जहा वास्तव ताहा न धरी आमे लोक कथा को सुनुछु गुरुवार शुक्रवार करूछु
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବସ୍ୟା କରୁଛୁ ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ ଅଛି। ବାଇବଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କିରି, ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶନ ହୋଇଅଛୁ। ଆମମାନେ ଏରା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କରିଅଛନ୍ତି। 4 ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। 4ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନୁଗ୍ରହର ଧନ ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଏଟା ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନରେ ସେ ଦେଖି ପାରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେ ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। କେତେ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ସବୁ ଅଛି, କେତେ କେତେ ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି, କେତେ କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଅଛି। ଆଉ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମତା ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲାଗି ରହିଥିବ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଆମ୍ଭେମାନେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅଂଶରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାଉଅଛି। ତ ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଧନ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଲେଖା ହଉଛି। 7 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା କରି ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହର ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାରଣ 7 ପଦ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କେଡ଼େ ଖୁସିର କଥା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। এই জগତରେ ଖାଦ୍ୟ ପତ୍ର ନ ମିଳିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଧନ ରହିଛି, ସେଟା ସେ ଭାବି ଭାବି ମନ ଭରିଯାଏ। ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଏ ସେଇଟା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଅଟୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲ କେମିତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ବା ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ କେମିତି, ଏଇଟା ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। এই ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମତଃ ସୁସମାଚାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସମାଚାର, ଫୁଲ୍ ଗସ୍ପଲ, ଫୁଲ୍ ଗସ୍ପଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସମାଚାର। এই ଫୁଲ୍ ଗସ୍ପଲ ବା ଫୁଲ୍ ସୁସମାଚାର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସମାଚାର କ'ଣ ବୋଲି ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ। এই ସୁସମାଚାରରେ ପାପ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଇବଲ ଅଛି, ସେଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଯୋହନ ଡୁବକ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। এই ସୁସମାଚାରରେ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ। ଏ କଥା କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। କାରଣ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁସମାଚାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ସେ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲେ। ପାପ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କହିଲେ। ମାର୍କ 2:5 ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ 4 ଜଣ ଲୋକ ବୋହିକିରି ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି, ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ରୋଗୀକୁ, ବସ ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ସେଠି ବିବାଦ ଉଠିଲା। ଫାରସୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କିଏ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରେ, ଇଏ ତ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦୁକ, ଏମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଯୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି ଏ ଜଗତରେ, ଏହା ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାର ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ। ତ ସୁସମାଚାରରେ ପାପ ବିଷୟରେ କଥା କୁହେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଅଟୁ
ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ପାଉଲ ଜଣେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ପର୍ବରେ ହିଁ ସେ କଥାଟା ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଏଫିସିର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଠି ଦେଖୁ 13 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାର ଶୁଣି କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାର ବୋଲି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ କି? ଯଦି ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଆରେ 10 ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖାଲି ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ବାପାର ନା ଜାଣି ପକାଲେ, ଯୀଶୁ କୋଉ ନଦୀରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ଏଟା ଜାଣି ପକାଲେ। ଏଟା ତ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ମତେ 30 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି, ଦେଖୁଛି ଅନେକ ପୁରୁଖା ନେତା ମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସୁସମାଚାର ଅଟେ। ଆଉ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପ କ୍ଷମା ଘୋଷଣା କଲେ। କେବଳ ଏହାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆଉ ଜଣେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲୁକ 7 ପର୍ବ 48 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ 1 ପାତ୍ର ତୈଳ ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ସିକ୍ତ କଲେ, ତାକୁ ସେ କାନ୍ଦିଲେ ବେଳେ ଶବ୍ଦ ହେଇନଥିଲା। ସେଠି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ତାଙ୍କର ପାପ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲୁହର ଭାଷା, ହୃଦୟର ଭାଷା ଯୀଶୁ ବୁଝିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାପ କରିଅଛି। କାରଣ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେଠି ଭୋଜନ ପାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତେ ପାପ କରିଥିଲା କେ ଜାଣେ, ହୁଏତ ଲାଜରେ ଭୟରେ ସେ ମୁହଁରେ କହିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହାଙ୍କର ପାପ କେତେ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଏହି ପାପ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଛି, ମସ୍ତକ ନୁଆଇ ପକାଉଛି। ସମାଜରେ ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପାପ କ୍ଷମା ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ, ତାର ହୃଦୟ ନେଇ ସେ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତ ସେମିତି ଭାବୁଛି, କାରଣ ମୁହଁରେ ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଟା ଲୁକ 7 ପର୍ବର କଥା କହୁଛି। ତ ସେଇଠି ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତାଙ୍କ ଲୁହରେ ସିକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଯୀଶୁ ଖାଇବା ବସିଥିଲେ ସେଇ ସମୟର କଥା। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଖାଇ ସାରିଥିବେ, ଆଉ ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ। ଯାଅ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ 7:48 ତୋର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହୋଇଛି ସେଟା କହିଲେ। ଆଉ 50 କହିଲେ, 7:50 ଲୁକ 7:50 ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା। କେଡ଼େ ଖୁସି ହେଇଥିବ ସେ। ତ ସୁସମାଚାରରେ ପାପ ବିଷୟରେ ସୁସମାଚାରରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଯେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ପାପ ବିଷୟରେ କେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠି କହିଲି କରନ୍ଥିର ଲୋକମାନେ ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲେ, ଚୋରି ଥିଲେ, କେ ଦୁରାଚାରୀ ଥିଲେ, କେତେ ପ୍ରକାର ସେଠି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ଥିଲେ, ଲୋଭୀ ଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଥିଲେ, କିଏ ମର୍ଡରର ବି ଥିଲେ। ଏଇ ସବୁ କଥା ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା, ସୁସମାଚାର ଦିଆଗଲା, ଏଇ ସବୁ କଥା କୁହାଗଲା। କାରଣ ଯେ ପାପ କରିବ ସେ ତ ମରିବ ହିଁ ମରିବ, ସେ ନରକକୁ ଯିବ ସିଧାସଳଖ। ପ୍ରକାଶିତ 21:8 ସେ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ସେମାନେ ନରକକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଗନ୍ଧକ ଅଗ୍ନି ହ୍ରଦରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ଲେଖା ହଉଛି।
କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଦମ ହୱାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଖାଇବ ସେଦିନ ମରିବ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ପାପ କଲେ, ସେମାନେ ମୃତ ହେଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୃତ ହେଇଗଲା। ତ ସୁସମାଚାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଏଫିସିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏଫିସିରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ମାନେ ଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ପଢିଲେ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଏଫିସିରେ ଆର୍ତେମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଫିସିକୁ ପାଉଲ ସୁସମାଚାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହା ବି ହଉ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛନ୍ତି। ପାଉଲ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ପିତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଫାରସୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ୍ରୁଶରେ ହତ୍ୟା କଲେ, ବଧ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ 40 ଦିନ ଥିଲେ, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ଆଉ 10 ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ 50 ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ପିତର ପ୍ରଚାର କଲେ, ତୁମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଧ କଲ, ହତ୍ୟା କଲ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଉ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢିବା ଆମମାନେ ଏଫିସି 2 ପର୍ବ, ଏଫିସି ନେଇ କ୍ଷମା କରିବେ, ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 37 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସରେଣ୍ଡର ହେଲେ, ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ, ବୁଝିଲେ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ସେ କେବଳ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଜାଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଲେଖା ହଉଛି 2:37। ଆଉ 38 ପଦରେ ସେମାନେ ପିତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମହାଶୟ ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି। ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ସେଦିନ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ 3000 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀଭୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏଇ 2:41 ଲେଖା ହଉଛି, ପ୍ରେରିତ 2:41, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ ଲୋକମାନେ ତାହା ବୁଝିଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ସୁସମାଚାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲରେ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ। ଆଉ ଏହି ପରିତ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବେ। ଏଠି କହିଲି ମୁଁ, ଏ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି 10 ପଦରେ, ଏଫିସି 2:10। ତେବେ ଏହି ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳେ। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହଉଛି। ଏହି ଅଂଶକୁ ମୁଁ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋର ପରିବାରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶିଖାଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ମୋର ପୁଅକୁ, ଆରେ ବାବୁ, କରୋନାର ସମୟ, ତୁ ଏପଟ ସେପଟ କାହିଁ ହଉଛୁ, ଏଟା ଦିଅ ସେଟା ଦିଅ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ପୁଅ କହିଲା ମତେ, ଏ ବାପା ଭଲ କାମ କରିଲେ ତ ଜିମା। ସେ କହିଲେ, କିଏ କହିଲା ବାବୁ ଭଲ କାମ ବୋଲି? ଆଜି ଦିନ ଜାଣିଲି ଯେ ପୁଅର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ହେଇନାହିଁ, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। এই ଅଂଶକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରବାର କହୁଛି, ଏ କାରଣରେ ଲେଖା ହଉଛି, এই ପରିତ୍ରାଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଆଉ ତାହା
कौन सी क्रिया कर्म नुहे कहीं दर्प न करू सफा लेखा होची केवल विश्वास द्वारा क्रूसरे हत जीशु संगे दु जण चोर टंगा होते जड़े चोर जीशु को विश्वास कला हे जीशु तुम राज्य गला बोले मत स्मरण कर से कौन कर से किसी क्रिया कर्म कर तो जीवन सारा डकायती कौन से किंतु से बुझिला शेष मुहूर्त जीशु को ग्रहण कला प्रभु जीशु कहले हाँ सत्य कहूँ आज तुम्हें मो सहित पारादेश बोली कहले ये हूँ परित्राण निजर पाप स्वीकार करवा धर्म कर्म करवा पापर बेनिफिट बा उपकार होची परित्राण उपकार होची समस्त विषय जम्भे माने प्रभु जीशु ख्रीष्टन ठारे परित्राण प्राप्त ही आमे माने उत्तम जीवन यापन काटी परिबा आमे माने शांति जीवन यापन करि परिबा आ भल काम मध्य करि परिबा जोख्यम विषय रे देखंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांको घर को गले प्रभु जीशु घोषणा कले आज ए गृह रे परित्राण उपस्थित होचे कहले तो से परित्राण रे कौन सब थिला सेठी केते केते विषय अछि गोटे परित्राण दर्पण बा साल्वेशन मिरर बोली गुटे मात्र पृष्ठार मु लिखिछि सेठी 60-70 खंडे आशीर्वाद सब सेठी लिखा जाइछि उल्लेख करा जाइछि आमर सम्मिलनी प्रत्येक पालक मानक पाखरे गुटे गुटे कॉपी दिया हेछि अपडेट कॉपी दिया हेछि नेक्स्ट अपडेट करा जाय नाही सेठी देखिबे जे यक्ष कौन थिले से जड़े स्वार्थी लोक थिले जड़े अधार्मिक लोक थिले से जड़े मिथ्यावादी थिले किंतु परित्राण पाइला परे यक्ष स्वार्थी नहीं से गरीब मानक पे चिंता करुछन्ते से दान करुछन्ते जहाठारो अन्यार नहीं थिले ताको चारिगुण फेरउ अछन्ते से असत्य कहूतिले वर्तमान सत्य से कहू अछन्ते से अधार्मिक थे वर्तमान जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करी धार्मिक बोली से गणित हो अच्छा केते केते विषय अच्छी ये परित्राण संबंध रे गोटे लेखा अच्छी आपण पालक मान पचारे आपण पाइबे हुए तो सहीटा न पाइले जोगाजोग करेंगे मुझे देवी जे बिना मूल्य रे प्रभु साहाय्य करंतु आशीर्वाद करंतु समस्त को जे पापरु परित्राण किपरि हुए ए विषय आम माने देखिलु आम माने आपण जदि पापरु परित्राण पाई नाहंती बाई विषय आपणकर ज्ञान हो नाही आपण अन्य किछि देखंतु नाही बाइबल रे केमिति परित्राण पाइले लोक माने ताहा अनुसंधान करंतु आपण बुझी जिबे पवित्र आत्मा को बुझीबा को सहायता करिवो एही परित्राण आपनकु जने महान व्यक्ति बरे आपण को परिणत करि पारिबो यक्ष कोन धनी लोक थिले हेले कोन हला तार मान मर्यादा नथिला तार जूनियर माने मान मर्यादार से माने अधिकारी ही थिले यक्ष पाखरे नथिला जदियो से धनी प्रदान कर कराइथिले किंतु जीशु को ग्रहण कला परे तार मध्य मान मर्यादा बढ़ी गला कारण लोक माने कहूथिले ई पापी यक्ष घरे ये खाइबा को गलाणी एमती कहूथिले किंतु वर्तमान यक्ष आर से सही प्रकार नहंते से परिवर्तित हो जाइछन्ति पूर्व रे से थिले पापरे मूर्त थिले वर्तमान स्थिति तांकर बदली जाइछि आ एहा केमिति हेला से जीशु को देखिबा पई गला जीशु को सुनिबा को गला बुझिबा को गला माने जीशु ठार सुसमाचार से प्राप्त है आ यह संभव है आ से परित्राण पाई से जड़े दानशील व्यक्ति मध्य गले ये परित्राण नहीं बुझवार लगी बोलिकी लोक मैंने दान भी नहीं देस ये तो बड़ मुस्किल कथा से लिखी जो दान से परित्राण बोली लिखी से परित्राण दर्पण कथार लिखिदे जो दान जो परित्राण से दान कारण यक्ष परित्राण पाई अच्छे आ दान कथा से पहला आसुची जीशु को से कहू अच्छा प्रभु मु जहा ठारू पहला से कहते कौन मु दरिद्र मानू मोर माने हार्ड अर्न माने मोर अर्जिला धन मु से दान करुची आ जहा ठारू मु नहीं अच्छी अन्य ताको चारि गुण फेरई देवी इटा से कहू अच्छा आज यक्ष वर्तमान बहुत बहुत जन भल लोक हो पारि परित्राण कार्य
से प्रकाश करूछंती से खुशी अछंती लोक माने खुशी अछंती तांकर जीवन पूरा परिवर्तित होती आपणकर जीवन बदली जीव से परि चैलेंज करिछि मु चैलेंज करिछि आपण गोटे सुंदर व्यक्ति हेबे केवल यीशु प्रभु तांकर वाक्य आपनको मुक्त करिवो आ कोनोसी विषय नुहे प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन। प्रभु को नाम धन्य हो। आज आम को प्रभुंकर दास सम्मान्य सिविल बाबू एक भालुपल्ली मंडलीर पालक अति सुंदर भाव स्पष्ट भाव अति सरल भाव ईश्वर वाक्य परिवेशन कर आम समस्त आम शुणी बुझी पारिछुं मध्य तांको प्रभु आहरी बाह्य भाव आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने शेष प्रार्थना करिबा। पिता ईश्वर प्रेम त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशुख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा चिरंतन सत्य शांति सभ्यता एवं चेतना आम समस्त सहित सदा सर्वदा हेउंतु आमीन। समस्त को नमस्कार। यीशु सहाय। आसंता रविवार मन रखित आसंता रविवार ठीक 10:30 ए प्रकार आपण माने देखा पाइबे ए कार्यक्रम माध्यम ईश्वर वाक्य शुणा पाइबे और देखा पाइबे वाक्य परिवेशन करेंगे। संबलपुर एमबीसी मंडल पालक आचार्य कुमार मणि साहे।